11:25 April 1. Yes po sir. Papuntang ano to kuya? Das ba? Das. Yung dalawang cup RL tapos Patagon. April 2. Ito, ang booking natin papuntang. Ayun kuya. Papuntang saan to kuya? Ha? Anthony Timbok. Ay, Tama po. sige sige. April 2. Thank you. Yun, April 2, pangalawang booking natin. Papuntang Silang. Papuntang ano kuya? Silang po. Silang. April 2.